ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কেউ তো কারো নয় রে। ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কেউ তো কারো নয়। শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা সর্বগ্রন্থের সার, যে বজে সে মজে নামেতে তোমার। শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতা সর্বগ্রন্থের সার, যে বজে সে মজে নামেতে তোমার। গীতার বাণী কহ নেতে রে মানুষ, গীতার বাণী কহ নেতে রে মানুষ, গীতার বাণী কহ নেতে রে মানুষ, নাহি কোন ভয়। ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কেউ তো কারো নয় রে। ভেবে দেখো এই দুনিয়ায় কেউ তো কারো নয়। एवं परस्पर प्राप्तम इमं रजजय विद सकालेन इह महता जुग नष्ट परन तपः। सवयं मया ते उद्धव कृतपोत्तं पुरातनं भक्तयसि मे सकाचेति रहस्यम इति उत्तमम। अपरं भवतो धर्म रे पर धर्म भीव सत्य तमयुक्त कुतवानायति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्। अर्जुन उवाच अपरं भवतु धर्म पर धर्म विवशतः। कथम एतो विजानायं तमयुक्त कृतवान् इति। श्री भगवान उवाच बहाने में व्यतीत्य नित्यर्माणि तव चार्जनम् तानि अहं वेद सर्वाणि तं वेद सर्वप्रणतपः। ओम अजयपि शन अव्यय आत्मा भूत ईश्वरयपि शनः प्रकृतिं समदाष्टय संभावामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्माहमसृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम परित्राणाय